शहर में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज नए 47 केसेस के साथ 2134 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। शहर में पिछले कई दिनों से 40 से 45 कोरोना केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें आज 2 केस की बढ़ोतरी हुई। वडोदरा महानगर पालिका के बुलेटिन में आज 47 नए मामले दर्शाए गए। 47 नए केस मिलाकर कोरोना केस की संख्या 2134 हो गई है। वीएमसी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 घंटों में 270 सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 223 नेगेटिव और 47 पॉजिटिव आए हैं। 24 घंटों में 17 संक्रमित रिकवर भी हुए हैं। शहर में अब कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1483 हो गई है। आज के नए मामले कारेलीबाग, फतेहपुरा, शियाबाग, जुबलीबाग, तांदलजा, रावपुरा, राणावास, तरसाली, मकरपुरा, गाजरावाड़ी, अकोटा, प्रतापनगर, पानीगेट, वाघोड़िया रोड, अलकापुरी, माणेजा, हरणी, मांजलपुर, वीआईपी रोड और ग्राम्य विस्तार में पादरा और डभोई में दर्ज हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा स्कूलें बंद रखने का ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी मकरपुरा के भवंस स्कूल में परीक्षाएं ली जा रही हैं। कोरोना संक्रमण से छात्रों को बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तालाबंदी से पहले ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। सरकारी, निजी और सभी तरह की स्कूलें और कोचिंग क्लासेस इन दिनों बंद है, लेकिन इस बीच वीएनएम टीवी की टीम को मकरपुरा की भवंस स्कूल में परीक्षा ली जाती होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर वीएनएम की टीम स्कूल में पहुंची। पता चला कि 11वीं की कक्षा के छात्रों की परीक्षा ली जा रही है। जब शहर की सभी छोटी बड़ी स्कूल बंद है, ऐसे में इन छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रखकर स्कूल प्रबंधन द्वारा परीक्षा कैसे ली जा रही है, उस पर बड़ा सवाल है। इस मामले स्कूल प्रबंधन की ओर से तो किसी ने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन परीक्षा देकर निकले छात्रों ने इस पर बात जरूर की। 11th में स्कूल में आज क्यों आए थे? एग्जाम दे। स्कूल में एग्जाम चल रहा है। किसकी एग्जाम है ये? मतलब रीटेस्ट है। रीटेस्ट है। क्या था स्कूल में? रीटेस्ट एग्जाम। क्या था? एग्जाम थी। एग्जाम थी। कितने लोग थे? कितने स्टूडेंट्स थे आज? 4-5 जन थे। 5 जन। जितने फेल हुए उन सबके एग्जाम थे। फेल ने जिन्होंने नहीं भी दिया हुआ। अच्छा, नहीं दिया उन सबके एग्जाम। क्या टाइमिंग होता है एग्जाम का? 8:45 to 12। इस परीक्षा मामले ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस भवंस स्कूल में शहर के राजनेताओं के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, जिनकी सहायता से परीक्षा लेने में प्रबंधन को आसानी हुई है। मैम, मकरपुरा की भवन स्कूल में तालाबंदी के बावजूद सरकार के स्पष्ट निर्देश है स्कूलें बंद रखनी है, उसके बावजूद परीक्षाएं ली जा रही थी। आपके नॉलेज में है ये मामला? हाँ, हमें अभी मैसेज मिला है कि ऐसे सुबह एग्जाम ली गई थी बच्चों की। आपने प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की? उन्होंने क्या कहा है? हाँ, मेरी प्रिंसिपल से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड में से ऐसा कोई लेटर आया है कि 9th और जो 11th है उन बच्चों का टेस्ट लेना है। ऐसे जो सभी सब्जेक्ट में फेल होते हैं ना, वो बच्चे उनका। लेकिन ऐसा कोई परिपत्र, जब 10th और 12th की एग्जाम कैंसिल हो गई है मैम, तो कैसे हो सकता है कि 11th की एग्जाम्स ली जाए? हाँ, तो वो तो अभी टेलीफोनिक बात हुई है मेरी प्रिंसिपल से। अब मंडे में स्कूल पर जब जाऊंगी तब उस पूरा रिपोर्ट और सब चेक करूंगी इस पूरा मामला। ओके, और जिला शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्यवाही करेगा? अगर ऐसा लगता है कि इसमें स्कूल का कोई फॉल्ट है तो स्कूल को तो वहीं पर नोटिस मिल जाएगी। और भी कोई स्कूलें शहर में चालू हैं, ऐसी जानकारी है आपके पास? नहीं, और कोई स्कूल की अभी तक मैसेज आया नहीं है। अच्छा, चलिए, वीएनएम से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भाजपा के नगर सेवक कल्पेश पटेल पर अवैध रूप से जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद गरीबों के झोपड़े तोड़ने पर विवाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के दबंग नगर सेवक फिर एक बार अपनी दबंगाई को लेकर विवाद में पड़ गए हैं। मांजलपुर के भाजपा नगर सेवक कल्पेश पटेल, जो जय रणछोड़ के नाम से जाने जाते हैं, वे जमीन हड़पने के मामले को लेकर चर्चा में आ गए हैं। भाजपा के नगर सेवक कल्पेश पटेल गोत्री के बंसल मॉल के पास की जमीन में 50 बाउंसर्स को लेकर पहुंचे और मजदूरों के झोपड़े जेसीबी मशीन से अवैध रूप से तोड़ दिए। ये आरोप जमीन मालिक अनुज पटेल ने नगर सेवक पर लगाए हैं। पुलिस की मौजूदगी में नगर सेवक कल्पेश पटेल अपनी दबंगाई दिखाते दिखे। ऐसे में जमीन मालिक अनुज पटेल और कल्पेश पटेल के बीच घर्षण हुआ।
घर्षण बढ़ता हुआ देखकर कल्पेश पटेल तो मौके से निकल लिए, लेकिन जमीन के मालिक अनुज पटेल ने इस मामले नगर सेवक पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। કામ કરો અમે હું કામ પણ ઉતારો પણ અમે અમારી રીતે વાત કરીએ છીએ ભાઈ અમારો છે ને અહીંયા સ્ટે છે 2002 થી આ કલ્પેશ જયરણછોડ જોડે કંઈ છે નહીં બરોબર છે। આ ભૂતકાળમાં બી એને આવા બધી જગ્યાઓ હથિયાવવાના પ્રયત્ન કરેલા છે। અત્યારે ફરી સવારે આજે પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈને આવ્યો છે। એમના જ આટલા જેટલા બધા દેખાય છે માણસો પણ એમના જ છે। 1997માં મેં આ જગ્યા લીધેલી છે બરોબર છે। જ્યારે ત્યારે એને એટલા માટે ના થઈ કે આ રોડ પડ્યો નહોતો। 1992માં થયેલો રોડ છે, આ ખુલ્યો નહોતો એટલે એને થઈ નથી બરોબર। 2001ની અંદર આને બધા ટાઇટલ આપીને બધી વસ્તુ આપણે કરેલી છે। હવે આ શું છે કે ભાઈ કોઈ પોલીસનું ધાકધમકી આપીને અને આ બધા બાઉન્સરો બોલાવીને અહીંયા કબજો બળજબરીપૂર્વક લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે। કલ્પેશ જયરણછોડ એ કોર્પોરેટર છે બરોબર છે અને એમને બધાનું બહુ બાહુબલીનું પીઠબળ છે એવું એમનું કહેવું છે। તો હવે એમને આવે અને અહીંયા વાત કરે, આ કામ આવી રીતે ના થવું જોઈએ। આપણે એટલી જ વાત છે। હું જ છું અને આ કાગળિયા બધા બોલે જ છે અને FIR 2015 350 2015ની ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલી FIR છે જેનું એક્શન લેવાયું નથી બરોબર છે। રહી વસ્તુ 2001 1076 2001માં અમે જે કેસ કરેલો એની અંદર 2002ની અંદર અમને મનાઈ હુકમ મળેલો છે, 2007માં કાયમી મનાઈ હુકમ મળેલો છે। 2007ની અંદર હાઈકોર્ટની અંદર એ લોકો આગળ ગયા અને કેન્સલ કરવા, તો એની અંદર બી અમારી જીત થઈ છે। ઉપર આગળ હાઈકોર્ટની ડબલ બેચમાં ગયા તેની અંદર પણ એ લોકો હરી ગયેલા છે બરાબર છે। અને અહીંયા હજુ આ આખરી નિકાલ પર હજુ કેસ ચાલી રહ્યો છે જ્યાં તે લોકો હાજર થતા નથી। અને આ સીમાબેન વિનોદભાઈ પટેલ ઉર્ફે રાજાના પત્ની એમને 4-5 જગ્યાએ બાનાખત કરી દીધેલું છે આ જ જગ્યાનું બરાબર છે। એમાં કદાચ કલ્પેશ જયરણછોડ હશે એમાંનો એક બરાબર। એની પાસે શું કાગળ છે અમને ખબર નથી, તે છતાં પણ કરે છે। એ તો કોર્ટને એ લોકો ગણતા જ નથી, એ લોકો બહુ મોટા બાહુબલી ગણે છે। પોતાને એવું સમજે છે કે એ લોકો ધારે કરી શકે। એ નરેન્દ્ર મોદી છે વડોદરાને, એ ધારે કરી શકે છે બરાબર છે। એટલે એ બધાથી સર્વોપરી છે। પોલીસ પણ એમને સપોર્ટ કરી રહી હોય એવું અત્યારે દેખાઈ આવે છે। હું સવારથી આ રજૂઆત ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનથી હું કશે ગયો જ નથી। હું પોલીસ સ્ટેશન અને CP ઓફિસ એ સિવાય કહીએ ગયો નથી। અત્યારે પણ હું ત્યાં જ હતો। અહીંયા કામ અટકાવવાનું નામ લેતા નથી ને કામ કર્યા કરે છે। જે મારું ફેમિલી અહીંયા રહેતું હતું માણસોનું એને એ લોકોએ મારી ભગાડીને ઝૂંપડું તોડીને ભગાવી દીધા। આ 2001ની અંદર જ્યારે અમે આ પંચક્યાસ કરાયેલો છે ને ત્યારે ઝૂંપડીનો પણ પંચક્યાસ હતો। ગાઈડલાઈન પ્રમાણે પોલીસ મકાન ખાલી જમીન આવી રીતે ના કરી શકે, ગાઈડલાઈન છે જ નહીં। પોલીસ આવા કોઈ મેટરમાં ઇન્ટરફિયર કરી શકે નહીં બરાબર છે। આ બંધ બારણે કંઈક રંધાયેલી વસ્તુ છે। બધા જ આપણી પાસે નિયમ છે અને મને પણ શું કાયદો લાગે છે મને ધ્યાનમાં છે। આપણે કોઈ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવાનું કોઈ ઈચ્છા પણ નથી। 2015નો 350 નંબરની FIR છે, આ FIRની કોપી પણ આમાં છે બરોબર છે। એની અત્યાર સુધી તપાસ નથી થઈ કારણ કે એ લોકોને રાજકીય પીઠબળ છે અને હાઈકોર્ટના સ્ટે છે। कोरोना महामारी और बेरोजगारी दोनों से जूझ रहे हैं रेलवे स्टेशन के कुली। आमदनी नहीं होने से आर्थिक रूप से परेशान हैं। सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कूली इन दिनों परेशान हैं। हमेशा ट्रेन आने का इंतजार, भागकर डिब्बों में चढ़कर यात्रियों का सामान उठाना और फिर मेहनत की कमाई को घर ले जाने वाले कूलियों के सामने भी अब 2 वक्त की रोटी का भी संकट है। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए देश में कई महीनों से तालाबंदी है। तालाबंदी के कारण परिवहन के साधनों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। कभी न थमने वाले रेल के पहिए भी थमे हुए हैं। यात्रियों से हमेशा गुलजार रहने वाले रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका असर मुसाफिरों का बोझ उठाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले कूलियों पर भी साफ नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के साथ साथ इन कूलियों को परिवार के गुजर बसर की भी चिंता करनी है। फिलहाल कुछ स्पेशल ट्रेन रेलवे स्टेशन पर जरूर चल रही है, लेकिन यात्री खुद ही रेल सेवा के इस्तेमाल को अत्यंत आवश्यक नहीं होने तक टाल रहे हैं। और जो लोग यात्रा कर भी रहे हैं वे संक्रमण से बचने के लिए कूलियों के संपर्क में आना नहीं चाहते। ऐसे में वडोदरा रेलवे स्टेशन के कूलियों की आमदनी पर भी काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। जो भी है वो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिर भी गरीबी हमारा गुजारा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो पहले जैसी जो बात थी वो अभी नहीं, बहुत बिगड़ने जैसा माहौल हो गया है।
पहले की मतलब देखने जाए तो कितने लोग? हमारे यहाँ कम से कम यहाँ 150-200 आदमी हैं, दोनों शिफ्ट में हैं। बाकी फिर भी देखने का चाहो तो फिर पहले ऐसा काम तो है नहीं, अभी रेलवे स्टेशन में इतना कुछ रहा नहीं, फिर भी आते हैं और गुजारा चल रहा है। कैसी हालत चल रही है अभी बहुत स्थिति खराब चल रही है हमारी। पहले जैसे गाड़ी ज़्यादा चलती थी तो हमारा गुजारा हो जाता था। अभी गाड़ी थोड़ी 2-4-5 गाड़ी चल रही है, उसमें थोड़ा सा मतलब कम गुजारा हो रहा है। कुछ मतलब सरकार की तरफ से भी हमारा कोई पैकेज नहीं मिला, तो हमारी सरकार से थोड़ी अनुरोध है कि हमारा भी आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ सोचे। तो मतलब क्या कहेंगे, पहले आपको जो मिलता था और अभी मिलते तुलना की तो उसमें तो बहुत फ़र्क पड़ गया। पहले जैसे जो मिलता था तो हमारा घर पूरा अच्छे से चल जाता था। अभी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा घर व्यवस्थित चल सके। 7 गांवों को वीएमसी में शामिल करने पर भाईली के लोगों ने चक्का जाम किया। भाईली के सरपंच को उनके ही पिता ने चोर बताया। वडोदरा शहर आसपास के 7 गांवों को वडोदरा महानगर पालिका में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार वीएमसी के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। वडोदरा निकट के भाईली में गांव के 200 जितने ग्रामजनों ने रायपुरा और पादरा जाने की सड़क पर चक्का जाम करते हुए मामले का विरोध किया। भाईली बचाओ कॉरपोरेशन हटाओ की नारेबाजी के साथ निवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाईली को वीएमसी में शामिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। અત્યારે ભાઈલી ગામ વિરોધ એનો કરે છે કે જે કોર્પોરેશનની અંદર સમાવેશ કરવા માટેના જે હુકમો થયા છે એનો વિરોધ કરવા માટે સર્વ ગામજનો ભેગા થયા છે અને આ ગામ કોર્પોરેશન કરતો સારું કામ કરી રહ્યું છે। ગામની અંદર પાણી લાઇટ વ્યવસ્થા બધું જ ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, છતાંય કોર્પોરેશન આ મિલકતના વેચી અને એમના ખિસ્સા ભરવા માટેનો એક આ પ્રયાસ કરી અને દરેક ગામોની અંદર આ પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે, એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ। અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય તો અમે કોર્ટની અંદર ગયેલા જ છે અને જરૂર પડે તો આગળ જઈશું અને આંદોલન અમારું ચાલુ રહેશે। ગામમાં તો અત્યારે બધી ફેસિલિટી તો છે જ, પાણીની છે, લાઇટ છે, પછી આ પટેલવાડી છે, બધું ગટર ડ્રેનેજની છે, બધી છે। તો આના બેનિફિટ મળવા જોઈએ બધાને ગામમાં। કદાચ ઇનકેસ જો કોર્પોરેશન આવે તો આ બધા આમાં ટેક્સ फ्री કરી આપવું પડે એ લોકોને। इस विरोध प्रदर्शन में भाईली के अलावा अन्य गांव के सरपंच भी शामिल हुए, लेकिन भाईली गांव के सरपंच दर्पण पटेल भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, जिस पर सरपंच दर्पण पटेल के पिता ने खुद अपने बेटे को चोर कहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। बूटी कहीं लो पैसा कहीं ने पैसा कहीं नहीं गयो थे मारो छोकरो सरपंच मारो छोकरो दक्षाई पड़े सरपंच है एक पैसा कहीं में ही गयो साउरो मारो छोकरो भी नहीं गयो थे। हमारे कल दऊत नहीं मारो सख्त विरोध है और नहीं करे बता सरपंचों ने कही दो आते बता सरपंच आए थे जेल में आंदोलन करो, टोटली जेल आंदोलन करो। વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમાં જે કંઈ વધારો કર્યો છે અને આજુબાજુના 7 ગામોનો એમાં સમાવેશ કર્યો છે અને તે સમાવેશ અંગે જે કંઈ નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે એ નોટિફિકેશનનો ગામજનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, જેનું કારણ છે અને એના મુદ્દા સ્પષ્ટ છે। જે મુદ્દા જણાયા છે કે શું કોર્પોરેશન હાલના વેરાના દરે સુવિધાઓ પૂરી પાડશે? સરકાર દ્વારા કોઈ સર્વે કરાયા છે કે ગ્રામ પંચાયતમાં શું સુવિધા છે, કોર્પોરેશનમાં શું સુવિધા છે? કોઈ સર્વે નથી કરાયા અને ફક્ત ને ફક્ત વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આવક વધારવાનો ધંધો થયો છે। એના વિરુદ્ધ ગ્રામજનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને ગામને ગામ જ રહેવા દો એ એક જ સુરે એક જ અવાજે સાથે 7 ગામના ગામજનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। ગામ લોકોનો આક્રોશ ને સરકારશ્રીનો નિર્ણય છે એ ગામને અંધારામાં રાખીને કરેલો છે, એની બાબતમાં અમારો વિરોધ છે। ને મારી એક ફરજ છે ભારતીય जनता પાર્ટીના પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે, પૂર્વ ધારાસભ્ય તરીકે મારી એક ફરજ છે કે ગામ લોકોની વાચા સરકાર સુધી પહોંચાડવી પડે ને સરકાર સુધી જ્યારે વાચા પહોંચાડવાની હોય ત્યારે ગામ લોકોની સાથે આજે મુલાકાતે આવ્યો છું ને ગામની જે કંઈ સમસ્યા છે એ સમસ્યાની દૂર કરવાની જવાબદારી સરકારશ્રીની છે, અમારા બધા જવાબદાર વ્યક્તિઓની પણ છે। ને જ્યારે ભારતીય जनता પાર્ટીના આ બધા જ કાર્યકર્તાઓ હોય ને આ વિસ્તારમાંથી વોટ પણ બહુ ખૂબ સારા મળતા હોય ભાજપને
ને જ્યારે એ જ ગામોને અન્યાય થતો હોય તો સરકારનું અમારે ધ્યાન દોરવું એ અમારા માટે જરૂરી છે. સરકારને અમે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને, આદરણીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબને અમે દારદાર રજૂઆત કરવાના છે. ભૂતકાળની અંદર આદરણીય આનંદીબેન પટેલ સાહેબને મુખ્યમંત્રી હતા તે સમયે રજૂઆત કરી હતી ને એ રજૂઆતના ભાગરૂપે અમને સફળતા મળી હતી. અમને હજુ પણ વિશ્વાસ છે કે અમારા મુખ્યમંત્રીશ્રી આ નિર્ણયને વિચારવામાં મૂકશે કે કદાચ થશે તો પછી આગળ જે સરકાર નક્કી કરશે એ અમને મંજૂર છે.